बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है तमाम ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा का जायज़ा इजलास सऊदी अरब की इंसानी हकूक़ में पेशरफ्त पर आलमी पज़ीराई। जनेवा में सऊदी अरब ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के 45वें इजलास के दौरान इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ अपनी चौथी आलमी पीरियडिक रिपोर्ट पेश की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के इफ्तिताही बयान में 2018 और 2023 के दरमियान होने वाली पेशरफ्त को उजागर किया गया, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की जानिब से वसी पैमाने पर वो पज़ीराई हासिल की है। बीमार सऊदी खातून की एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मराकश से वतन मुंतकली। सऊदी अरब ने एक बीमार शहरी खातून को मुकम्मल इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मराकश से वतन मुंतकिल किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मराकश में सऊदी सफारत खाने ने बयान में कहा कि आला क़यादत की हदायत पर सऊदी शहरी को दारुल हुकूमत रबात से रियाद मुंतकिल किया गया। मराकश में सऊदी सफारत खाने ने कहा कि मराकश से सऊदी अरब मुंतकली के ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की गई। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा खातून मराकश में सियाहत के दौरान बीमार हो गई थी। बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में 11,000 मुलाजमतों के मौक़े। सऊदी किंग अब्दुल अजीज़ सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बराए अमूर सेहत की नायब सदर डॉक्टर बतूल बाज़ ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। साल 2040 तक इस शोबे में 11,000 मुलाजमतों के मौक़े मैसर आएंगे। सऊदी टीवी और अखबारिया के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारों और दवासाज कंपनियों के लिए भी बेहतरीन मौक़े सामने आएंगे। इस शोबे में छोटी और दरमियाने दर्जे की कंपनियां भी सरमायाकारी कर सकती हैं, जिसके बेहतरीन नताइज बरामद होने की मुतवक्के है। वाज़ेह रहे कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौमी हिकमत अमली का आगाज़ किया है। सऊदी अरब का मौसम आज कैसा रहेगा, तकसल के माहिरीन ने बता दिया। सऊदी अरब में आज दिन के वक्त मौसम मुतदल और खुशगवार रहेगा, जबकि रात के वक्त सर्द और बाज़ इलाकों में शदीद सर्द होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन ने कहा कि तबूक और शुमाली इलाकों में ज़्यादा सर्दी होगी। माहिरीन ने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद होगा, जबकि बाज़ इलाकों में हल्की बारिश का भी इम्कान है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाली हदूद, तबूक और अलजौफ और हायल इसमें आज दर्जा हरारत में मज़ीद वो कमी महसूस होगी। दूसरी तरफ अलजौफ, तबूक, अलरोज़ पहाड़ों पर बर्फ़बारी की तवक्को है, जबकि मज़कूरा इलाकों के अलावा मशरिक़ी रीजन, असीर, जज़ान और उसके बलाई इलाकों में धुंध रहेगी। जद्दा बलद अल-फ़ैन सिर-सूद अल-बलद तकरीब में जाज़ फेस्टिवल। जद्दा बलद अल-फ़ैन के तहत जारी तकारीब का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मौसीकी के जो शौकीन हैं वो सूद अल-बलद के तहत जाज़ फेस्टिवल में जो गैर मुल्की फ़नकारों की परफॉर्मेंस है उसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तारीख़ी इलाके बलद में जमा हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा तारीखिया में 25 से 27 जनवरी तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम का मकसद क्लासिकी मौसीकी को उभारने के लिए मुनफ़रद सक़ाफ़ती तजर्बा पेश करते हुए रवायती और अस्करी मौसीकी को मिलाना था। सूद अल-बलद के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद बाखरबिया ने तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इस इक़दाम के विजन के बारे में सूद अल-बलद म्यूज़िकल फेस्टिवल है, जिसका मकसद 60 साल पर मुहीत क्लासिकल सऊदी मौसीकी को बहाल करना है। गज़ा के मुतासरीन के लिए अवामी अतियात मुहिम 620 मिलियन रियाल जमा हो गए। सऊदी अरब की जानब से गज़ा के मुतासरीन के लिए शुरू की जाने वाली अवामी अतिया मुहिम में अब तक कुल अतियात 620 रियाल से मिलियन रियाल से तजावज़ कर गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर गज़ा के अवामी अतियात उसके लिए जारी है। मुहिम शुरू किए जाने का ऐलान शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद उसके निगरान आला और शाही मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ अल रबिया ने किया था। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज से। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ने कहा कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी कल पीर तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है।
کیا سعودی عرب کے قدیم غار ٹورسٹ کے لیے اوپن کیے جا رہے ہیں؟ سعودی عرب میں طبقات الارض کے اسکالر انجینئر محمود الشنتی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں موجود غاروں کو سیاحوں کے لیے کھولنا ہوگا۔ سیاح مختلف قسم کے غاروں کی دنیا دریافت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق انہوں نے کہا، سعودی عرب میں غاروں سے متعلق دقیق ترین اعداد و شمار نہیں ملتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں بڑی تعداد میں غار پائے جاتے ہیں۔ عمرہ زائرین اور وزٹر نسخ پورٹل میں علیحدہ اکاؤنٹ بنائیں۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آنے والے عمرہ زائرین یا وزٹر نسخ پورٹل میں اپنا علیحدہ اکاؤنٹ بنائیں۔ ہر وزٹر کو اپنے پاسپورٹ اور ویزا نمبر سے نسخ پورٹل پر اکاؤنٹ بنانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ آج نیوز کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک صارف نے دریافت کیا تھا کہ میری سربراہی میں سعودی عرب آنے والے ڈیپینڈنٹ کو نسخ پورٹل میں درج نہیں کیا جا سکا۔ اہل خانہ کو اپنے نسخ اکاؤنٹ میں رجسٹر کرنے کا طریقہ بتائیں۔ سوال کے جواب میں وزارت حج اور عمرہ کا کہنا تھا کہ ہر شخص نسخ پورٹل پر اپنا اکاؤنٹ خود بنائیں، جس کے لیے پاسپورٹ نمبر اور ویزا نمبر فیڈ کیا جائے گا، جس پر ہر شخص کا الگ اکاؤنٹ بنایا جائے گا۔ پہاڑوں پر چھتوں سے 39 سال سے شہد نکالنے والے سعودی کی کہانی۔ سعودی عرب کے جازان ریجن کی الدائر پہاڑوں میں لگے چھتوں سے سعودی شہری یحییٰ الیحوی 49 سال سے شہد نکالنے کا کام کر رہے ہیں۔ عربی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اب میری عمر 64 سال ہے۔ 15 سال کی عمر سے جازان کے پہاڑوں پر لگے ہوئے چھتوں سے شہد نکالنے کا کام کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بچپن میں بکریاں چرانے کے لیے پہاڑی علاقوں میں جاتے تھے، جہاں انہیں شدید جو شہد کی مکھیاں تھیں اس کا چھتا نظر آتا تھا، اس سے وہ شہد نکال کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، آج بڑی مقدار میں شہد ملتا ہے، تو اس وقت میرے پاس 300 سے 400 کے قریب چھتے ہیں۔ شہد جمع کرنا میرا شوق ہے، لیکن اسے فروخت کر کے اچھی خاصی رقم ملتی ہے۔ جوادات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص نے سوال کیا کہ کفیل کا انتقال ہو گیا، اس صورت میں فائنل ایگزٹ کیسے حاصل کیا جائے جبکہ اقامہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوادات کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ مذکورہ صورت میں متوفی کے ورثاء میں سے ایک کو جس کے پاس قانونی معاملات کو نمٹانے کا وکالت نامہ ہو، وہ جوادات سے رجوع کرے، جہاں موجود اہلکار کو تصدیق شدہ وکالت نامہ پیش کرنے کے بعد کارکن کا فائنل ایگزٹ ویزا جاری ہو جائے گا۔ واضح رہے، سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوادات کی جانب سے کارکنوں کے اقامہ اور دیگر معاملات کی انجام دہی کے لیے ابشر پورٹل پر تمام سہولتیں موجود ہیں۔ ابشر پورٹل کے ذریعے کارکنوں کے خروج زدہ یا خروج رہائی سمیت اقامہ کی تجدید اور اجراء کے معاملات انجام دیے جاتے ہیں، جس سے لوگوں کو کافی سہولت ہوتی ہے۔ ایسے کارکن جن کے اسپانسر کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے قانونی معاملات کی انجام دہی کے لیے متوفی کے ورثاء میں سے کوئی ایک شخص عدالت کے ذریعے وکالت نامہ حاصل کر لیتا ہے، جس کے بعد اسے اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جوادات یا دیگر اداروں سے متعلق تمام معاملات جو ہیں اس کو انجام دے سکیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوادات کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی پرمٹ کی تجدید اور اجراء اسپانسر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کارکن کا خروج زدہ خروج رہائی اسپانسر کے ابشر اکاؤنٹ سے جاری ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کارکن کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنا فائنل ایگزٹ جو ویزا ہے وہ خود لگائے۔ صرف کارکن کے انڈر جو اس کے فیملی ڈیپینڈنٹس آتے ہیں، وہ ان کا خروج زدہ یا خروج رہائی خود لگا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے آپ ہمارا شام جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔